Naimbag nga bigat yung kailyan na datay man dito yun. Aramidin da nga bubon. Nagunugan kailyan, 65 piton. Tapos 15 days. Nakalkal yun da. Ano unay makita yung unag kanina, sipngat. Dati blower na, ganyan. Jajak hammer. Nagunugan, dapat silaw. Pilak, napangkan. Jajak hammer. Ayan. No kayo tagparamid kailyan, 3,000. 3,000 niya. Per lusob. Si kangato na kat 1 feet niya sir niya. 1 feet. Ayun. Update lang tayo sa ginagawang bubon. Ayun lang oh. Manong iti ko ano ito sir, diameter na, di kakasya na. Ha? 1 meter gaya. Wala ito kaya na 1 feet by 1 meter. Ayan o. Nalawa. Dito na eh. Tapos dito dapat aramidon da nga Puso Negro. Shifting tank, 2. Baka dabalitok dito kuya. Ayun na kaya no. Nagunag ni. 2 nga shifting tank. Dito ni Ayan o. Ay, kurukuruban nyo pa igayan. Nagpa-shout out ka nung. Mag-shout out ka kuya. Baka na kayo mga shout out. Shout out na arami di taga Balawan. No kayo tagparamid ti Bubon. Balawan boys. Balawan boys. Oh, dagito idan eh oh. Kalkali da kailan ta i-develop da ito yung farm. Nang pay kuya niya. Di tinarikan niya dadyunag niya. Ayan kailan oh. Kuha ka nun 65 feet. Tapos 15 days. Ayan o. Ingat. Safety first. Ayan o. Kalkalyan da ito kalyan eh o. O yan. Kaway-kaway. Nalunang mo niya. Nagmay dito yung kalyan o. Tahimik, payapa, peaceful. Pakita kailan jay kalkal yun da jay jack hammer da nga pilak tangken sumarono ka na danuman dito ni dito kailan ti jack hammer da ni nagtangken sumarono da ito ikat kwan danuman dito kailan oh tangken oh ayan. Nakaabangan kailan dagito lusob ni dagita ni adupay yung ato sukat na kailan na 1 feet by 1 meter puskol nagyayabot no kayo tagparamid kailan PM nyo lang ako oray Pangasinan, La Union, Ilocos. Depende jay saritaan nyo. Ayan. Dinagaw. Ayan kailan di mo nagararami dati shifting tank. Ayan. Taga Balawan boy, shout out. Balawan. Kini ko ni Jubeng. Silidong. Shout out kinang Dahito iti tali nga pagguygoyod da ni no agalan dati nagana jay kalkalyan da jay jack hammer da tani nagpuskol nga tali tapos 2 nga tao ti mangguygoyod. Shout ka ni Dong Dajay. Ijay. Ayahay. Turog. Shout out ka na kinido nga nakaturog. Agringkan ko na. Agringkan na. Sarap ba day? Ayan. Timba. Update lang tayo kailan 15 days na. 15 days, 65 feet. Ayan no. Ganito na lang kailan. Salamat sa panonood. I love you all.